അക്വിനോസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും തിരുവോണ ദിന ആശംസകൾ. ഡിനിയുടെ ഒരാശംസയും കൂടെയുണ്ട്. തിരുവോണപ്പുലരിതൻ തിരുമുൽ കാഴ്ച വാങ്ങാൻ തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുമേനി എഴുന്നെള്ളും സമയമായി ഹൃദയങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഹൃദയങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. ഉത്രാടപ്പൂക്കുന്നിന്നുച്ചിയിൽ പൊൻവെയിൽ ഇത്തിരി പൊന്നൊരുക്കി ഇത്തിരി പൊന്നൊരുക്കി കോടി മുണ്ടൊടുത്തും കൊണ്ടോടി നടക്കുന്നു കോമളബാലനാം ഓണക്കിളി ഓണക്കിളി ഓണക്കിളി. തിരുവോണപ്പുലരിതൻ തിരുമുൽ കാഴ്ച വാങ്ങാൻ തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുമേനി എഴുന്നെള്ളും സമയമായി ഹൃദയങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഹൃദയങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. സാധാരണ മ്യൂസീഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നാൽ ഇതൊരു സംവിധായകനാണ്, മണിരത്നം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഗാനങ്ങൾ അനവധിയാണ്. അലൈപായുതേ എന്ന സിനിമയിലെ സ്നേഹിതനെ എന്ന ഗാനം. സ്നേഹിതനെ സ്നേഹിതനെ രഹസ്യ സ്നേഹിതനെ ചിന്ന ചിന്നതായി കോരിക്കൈകൾ സെവികൊടു സ്നേഹിതനെ ഇത് അഴുത്തം അഴുത്തം ഇത് അணைപ്പ് അணைപ്പ് வாழ்வினெல்லவரே வேண்டும் வேண்டும் வாழ்வினெல்லவரே வேண்டும் வேண்டுமே സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ രഹസ്യ സ്നേഹിതനേ. சின்ன சின்ன அர்த்தமிரு புரிவாய் என் செல்லெல்லாம் புகழ் பூக்க செய்வாய் மலர்களில் மலர்வாய் பூ பறிக்கும் பக்தன் போல மெதுவாய் நான் தூங்கும் போது விரல் நகம் கலைவாய் சத்தமென்று துயவாய் ஐவிரலிடுக்கில் ஒனிவனை பூசி சேவையும் செய்ய வேண்டும் நீ எழும்போது நான் அழநீர்த்தான் துடைக்கின்ற விர வேண்டும் സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ രഹസ്യ സ്നേഹിതനേ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സിംഫണി എഴുതിയത് ഇളയരാജയാണ്. 80കളുടെ അവസാനം കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ 1 മാസം താമസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്താണ് നായകൻ എന്ന സിനിമയിലെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിന് ഈണം നൽകിയത്. തേൻപാണ്ടി ശീമയിലെ എന്ന ഗാനം വളരെ വളരെ
വേറിട്ട അനുഭവമാണ്. ഏതാണ്ടൊരു സിംഫണി പോലെ. ആ തെൻപാണ്ടിച്ചീമയില് തേരോടും വീതിയിലെ മൺ പോല വந்தവനെ യാരടിച്ചാരോ 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 വളരൂ പിറയേ തേയാതെ ഇനിയോ വലുത് തേമ്പാതെ അലുതാ മനസ്സ് താങ്കാതെ അലുതാ മനസ്സ് താങ്കാതെ തെൻപാണ്ടിച്ചീമയിലെ തേരോടും വീതിയിലെ മൺ പോല വந்தവനെ യാരടിച്ചാരോ 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 യാരടിച്ചാരോ. 90കളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 10 സോങ്ങിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. മാസങ്ങളോളം ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറിയും തിരിഞ്ഞും വന്ന ഒരു ഗാനമാണ് മനോഹരമായി ഫിലിം ചെയ്ത മുംബൈ എന്ന സിനിമയിലെ കണ്ണാളനെ എന്ന ഗാനം. கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை, என் கண்களை பறித்து கொண்டு வேணிந்தும் பேசவில்லை. ஆனால் ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைப்பாயும் சிறு பேதை நானும், உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்களிடம் மாறும் ஏனோ. வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே, மனு தீர வழி என்னவோ. உந்தன் கஞ்சாடி விழுந்தது நெஞ்சம் நெஞ்சம் தரிகிட்டு தழும்பது நெஞ்சம். எந்த நூலாளு பறந்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிறைமுகம் பார்த்தது கொஞ்சம். ரத்தம் கொதி கொதிக்கும் உலை கொதிந்திடும் நீர்க்குமி போல, சித்தம் துடி துடிக்கும் புயல் எதிர்த்திடும் ஓரிலை போல. பனி துளிராய் என்ன செய்யுமோ மூங்கல் காட்டு தீ விழும் பொழுது, மூன்றே காடென்று ஆயனில் மாது. റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുന്ന 2-3 ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുംബൈ സിനിമയിലെ ഉയിരേ എന്ന ഗാനം. உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு, உயிரே உயிரே என்னை உன்னோடு கலந்து விடு. நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு. நிலவே நிலவே இந்த விண்ணோடு கலந்து விடு. காதல் இருந்தால் எந்த கண்ணோடு கலந்து விடு. காலம்
நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு. நிலவே நிலவே இந்த விண்ணோடு கலந்து விடு. என் சுவாச காற்று வரும் பாதை பார்த்து உயிர் தாங்கி நான் இருப்பேன். மலர் கொண்ட பெண்மை வாராமல் போனால் மலை மீது தீ குடிப்பேன். என் உயிர் போகும் போனாலும் துயரில்லை கண்ணே, அதற்காகவா பாடினேன். வரும் எதிர்காலம் உன் மீது பழி போதும் பெண்ணே, அதற்காகத்தான் வாடினேன். முதலா முடிவா அதை உன் கையில் கொடுத்து விட்டேன். உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு. உயிரே உயிரே என்னை உன்னோடு கலந்து விடு. நினைவே நினைவே எந்த நெஞ்சோ